श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानंक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानंकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा इटाली एकत्रीकरणर राजनैतिक पृष्ठभूमि संपर्क रे। भिएना कांग्रेसर निष्पत्ति अनुजाई खंड विखंडित तथा विपर्यस्त इटालीर भाग्याकाशरे काभुरुंकर आविर्भाव हेबा परे तार एकत्रीकरण पई जेउ राजनैतिक पृष्ठभूमिर प्राक प्रस्तुति करा जायथिला ताहा किभଳି इटालिय मानंक पई एक सुवर्ण युग को आह्वान करी आनिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। क्रीमिया युद्ध केउ ख्रीष्टाब्द रे संगठित होइथिला? उत्तर ख्रीष्टाब्द 1854 रे। प्रश्न 2। क्रीमिया युद्ध रे काभुर केउ भूमिका ग्रहण करिथिले? उत्तर इंग्लैंड और फ्रांस सपक्ष रे काभुर 15,000 सैन्य को प्रेरण करी क्रीमिया युद्ध रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिले। प्रश्न 3। केउ कारण जोगु काभुर इंग्लैंड और फ्रांस को क्रीमिया युद्ध रे समर्थन प्रदान करिथिले? उत्तर काभुर उपलब्धि करिथिले जे विदेशी शक्तिर साहाय्य बिना इटाली एकत्रीकरण संभव नुह। प्रश्न 4। क्रीमिया युद्धर परिसमाप्ति परे केउ चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला? उत्तर प्यारिस शांति चुक्ति। प्रश्न 5। ख्रीष्टाब्द 1856 रे प्यारिस शांति सम्मेलन रे किए क्षमतार केंद्रबिंदु थिले? उत्तर तृतीय नेपोलियन। प्रश्न 6। प्यारिस शांति सम्मेलन रे इटाली केउ भली बृहत शक्ति मानक सहानुभूति लाभ करिथिला? उत्तर काभुरଙ୍କ कूटनीति बଳରେ बृहत शक्ति मानक सहानुभूति लाभ करिथिला। प्रश्न 7। प्यारिस शांति चुक्ति काभुरଙ୍କ जीवन रे केउ परिवर्तन आनिथिला? उत्तर प्यारिस शांति चुक्ति जोगु यूरोपर बृहत शक्ति मानकु काभुर निज कूटनीति बଳରେ संतुष्ट करी इटाली एकत्रीकरण प्रक्रियार केंद्रबिंदु भावे उभा हेले। प्रश्न 8। केबे प्लाम्बियर्स चुक्ति स्वाक्षरित होइथिला? उत्तर ख्रीष्टाब्द 1858 जुलाई 21 रे। प्रश्न 9। प्लाम्बियर्स चुक्ति काहा काहा मध्यरे स्वाक्षरित होइथिला? उत्तर काभुर और तृतीय नेपोलियन मध्य स्वाक्षरित होइथिला।
ପ୍ରଶ୍ନ 10 ପ୍ଲାମ୍ବିୟର୍ସ ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପ୍ଲାମ୍ବିୟର୍ସ ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଯେ ଯଦି ଇଟାଲୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ ଓ ଦରକାର ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟଦ୍ୱୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାଭୁର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନେପଲସ ଓ ସିସିଲି ରାଜ୍ୟଦ୍ୱୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱୟ ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ଲାମ୍ବିୟର୍ସ ଚୁକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲୋମ୍ବାର୍ଡି ଓ ଭେନିସିଆ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 କେବେ କାଭୁର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1859ରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଭିଲା ଫ୍ରାଙ୍କା ଚୁକ୍ତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ନେପୋଲିଅନ କାଉଣ୍ଟ କାଭୁରଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମର୍ଥନ ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିଡମଣ୍ଟ ସାର୍ଡିନିଆ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ମାଜେଣ୍ଟା ଓ ସଲଫେରିନୋ ଯୁଦ୍ଧରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ପିଡମଣ୍ଟ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର କାଭୁରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 17 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିଅନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିଅନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ଦେଶର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ତୃତୀୟ ନେପୋଲିଅନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇଟାଲୀର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ନେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭେନିସିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାଭୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ? ଉତ୍ତର ନେପୋଲିଅନ ହଠାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇଟାଲୀର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଭୁର କେବେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।